जमात की इस्लामियात पढ़ेंगे। चौथा बाब है इखलाकियात। आज का हमारा उन्वान है बहन भाइयों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों और साथियों के साथ अच्छे ताल्लुकात। सफ़ा नंबर है 28। तो बेटा हमने इस सफ़ा की, इस उन्वान की आधी पढ़ाई की थी। आपको याद है इसमें हमने क्या सीखा था? हमने इस पढ़ाई में इन रिश्तों के बारे में जाना था कि ये बहन भाई, रिश्तेदार, पड़ोसी, साथी, ये कैसे रिश्ते बनते हैं, ये कौन होते हैं और इनके साथ अच्छे ताल्लुकात। फिर मैंने आपको अच्छे ताल्लुकात के बारे में बताया था कि अच्छे ताल्लुकात से क्या मुराद है। मुझे उम्मीद है कि आपने पढ़ाई की होगी, बुलंदवानी की होगी। हमने पहले वाली पढ़ाई में इन रिश्तों के बारे में जाना था, जैसे कि हमें इनके साथ अच्छे ताल्लुकात कैसे करने चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। बड़ों का अदब, छोटों पर शफ़क़त, एक दूसरे की इज़्ज़त करना, ये मैंने आपको बताया था। आज की पढ़ाई में हम सीखेंगे कि ये जितने भी रिश्ते हैं, बहन भाइयों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों और साथियों के साथ अच्छे ताल्लुकात, ये जो इसमें ये जितने भी रिश्ते बताए गए हैं, इनके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, इनके साथ कैसे पेश आना चाहिए। तो जो आज की हमारी पढ़ाई है, इसका मकसद क्या है कि इन रिश्तों के साथ कैसे रहना चाहिए, हमें कैसा बर्ताव करना चाहिए। तो बेटा आप भी मुझसे वादा करें, आप मुझसे प्रॉमिस करें कि आपने ये पढ़ाई करके इसको बस छोड़ नहीं देना, बल्कि इसको पढ़ना है, समझना है और फिर इस पर अमल भी करना है। किताबें किस लिए होती हैं? बेटा किताबें हमारी ज़िंदगी को संवारने के लिए होती हैं। अगर हम पढ़ेंगे और बस किताबों तक महदूद रखेंगे इन चीज़ों को, तो हमारी ज़िंदगी कैसे संवर पाएगी? तो हमें ऐसा नहीं करना, बल्कि हमें पढ़ना है और इन बातों पर अमल भी करना है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों पर अमल करेंगे। तो अब हम पढ़ते हैं कि हमें बहन भाइयों, रिश्तेदारों के साथ कैसे पेश आना चाहिए। तो बेटा इनके साथ हमें मोहब्बत, शफ़क़त से पेश आना चाहिए। ज़रूरत के वक्त इनकी मदद करनी चाहिए। खुशी और गम के मौके पर इनके साथ शरीक होना चाहिए। आगे है हमारा वर्ड पड़ोसी। पड़ोसी, हमसाए, इसका क्या मतलब होता है? पता है आपको हमसाए कौन होते हैं? वेरी गुड, जो आपके घर के पास रहते हैं, आपके साथ या करीब रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? पड़ोसी। पड़ोसी या हमसाए, ठीक है। तो हमें इनके साथ कैसा रवैया रखना चाहिए, कैसा बर्ताव करना चाहिए? बेटा हमारा फर्ज है कि हम उनके साथ अच्छा बर्ताव करें, ठीक है। हम उनको किसी किस्म की तकलीफ ना दें। हम को चाहिए, सिर्फ हमें नहीं, हम दोनों को, मतलब कि हमसायों को, पड़ोसियों को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। जहाँ तक मुमकिन हो उनकी माली मदद भी करनी चाहिए, और अगर उनमें से कोई बीमार हो जाए तो एक उनकी इयादत भी करनी चाहिए। ये सब रिश्ते जो हैं, इनको हमें चाहिए कि हम इनका ख्याल रखें, ठीक है। हम इनसे प्यार मोहब्बत से पेश आएं। बेटा एक और बात, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे दरमियान में से फसाद, लड़ाई झगड़े, इस तरह की बुरी आदतें जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, वो हमारे दरमियान नहीं आएंगी। और अगर हम प्यार मोहब्बत से रहेंगे तो हमारा दिल भी सुकून में रहेगा, हमें दिली इत्मीनान नसीब होगा। और सबसे बड़ी बात, अगर हम ऐसा रवैया अख्तियार करते हैं किसी के साथ कि किसी का दिल हमारी वजह से ना दुखे, तो क्या होता है? अल्लाह ताला हमसे खुश होता है। ओके, अल्लाह ताला हमसे खुश होता है।
اب ہم دیکھتے ہیں صفحہ نمبر 29 پہ خالی جگہ پر کیجیے. تو بیٹا آپ اپنی کتاب پر ذرا دیکھیں کیا یہ خالی جگہ آپ نے پر کی ہے، کیونکہ یہ آپ کا ہوم ورک تھا، آپ کا گھر کا کام تھا. آپ ذرا اس کو چیک کریں آپ نے خالی جگہ پر کی ہے. اس کے بعد ہمارے 2 سوال تھے، سوال نمبر 1، سوال نمبر 2. سوال نمبر 1 تھا اچھے تعلقات سے کیا مراد ہے. سوال نمبر 2 تھا اللہ تعالیٰ لوگوں سے اچھا برتاؤ کرنے کے بارے میں کیا فرماتا ہے. یہ 2 سوال تھے آپ کے اور خالی جگہ. کیا آپ نے یہ اپنی کاپی پر لکھے، یاد کیے؟ مجھے امید ہے آپ نے یہ کام کیا ہوگا. بیٹا جو کام آپ کو ملتا ہے وہ آپ کو اسی وقت کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ آج کا کام آج ہی کرنا چاہیے، ہمیں کل پر نہیں چھوڑنا چاہیے. تو جیسے ہی آپ کو جو کام ملے آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے تاکہ ہم نیکسٹ اپنے کام کی طرف بڑھیں اور ہمارا پیچھے والا کام رہ نہ رہا ہو، ٹھیک ہے؟ اب ہم دیکھیں گے سوال نمبر 3. سوال نمبر 3 ہے ہمیں رشتہ داروں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے. تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ ہمیں رشتہ داروں کے ساتھ محبت اور شفقت کا برتاؤ کرنا چاہیے، ان کی خوشی اور غم میں ان کے ساتھ شریک ہونا چاہیے. اوکے. سوال نمبر 4 ہے ہمسائے یا پڑوسی کا کیا مطلب ہے. تو اس کا جواب آپ کو آتا ہے، آپ کو پتا ہے ہمسائے کسے کہتے ہیں. اس کا جواب آپ لکھیں گے ہمسائے یا پڑوسی کا مطلب ساتھ یا قریب رہنے والا. اوکے، ساتھ یا قریب رہنے والا. سوال نمبر 5 ہے ہمسایہ ہونے کی حیثیت سے ہمارے کیا فرائض ہیں. تو بیٹا ہمسایہ ہونے کی حیثیت سے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے کو تکلیف نہ دیں اور بیماری کی صورت میں ایک دوسرے کی عیادت بھی کریں. آج کا ہمارا چھٹا اور آخری سوال ہے لوگوں سے اچھا سلوک کرنے سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم لوگوں سے اچھا سلوک کریں گے تو کیا ہوگا، ہمارے دل کو سکون پہنچے گا، ہمارا دل اطمینان میں ہوگا. ٹھیک ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے دلی اطمینان حاصل ہوتا ہے اور اللہ بھی اس عمل سے خوش ہوتا ہے. بیٹا یہ آج کے ہمارے 4 سوال تھے، یہ آپ نے اپنی کاپی پر لکھنے بھی ہیں، خوش خط کر کے لکھنے ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں. آج کا ہمارا یہ سبق مکمل ہوا. مجھے امید ہے یہ آپ کی جو آج کی پڑھائی تھی، جو میں نے آپ کو باتیں سمجھائیں، یہ جو ہماری پڑھائی یادی رہتی تھی یہ آپ نے بلند خوانی کرنی ہے اور مجھے امید ہے آپ بلند خوانی بھی کریں گے. جو آپ کو 4 سوال ملے ہیں وہ آپ اپنی نیٹ کاپی پر لکھیں گے بھی اور یاد بھی کریں گے انشاءاللہ.